Hello, good morning guys. Start naman sa aton nga jog and walk subong guys. Continue ta stretch ang aton mga TL. Medyo lawig-lawig ang pundo guys. Continue ta gid ang pag-exercise daw guys. Scan walk and jog lang guys miska siya gamay lang oras. Dapat mabanatagin ang aton muscle. Ibudlay na magtigulang guys kung dito ka pa mag-exercise. Sige lang guys, bisan ka po'y kung taon-taon. Importante naka-exercise. Kag-importante buhay. Guys, ano talakat-lakat guys. Video, short video only guys. Lulumpa subong pa pulin ko na. Please like and share guys. See you for the next video. I love you. Shing!